Speaker. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih sudah joining Public Expose. Kita akan mulai dalam 5 menit. Terima kasih.
Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang pada Public Expose PT Multitrend Indo Tbk. PT Multitrend Indo Tbk telah melantai di bursa pada tanggal 7 September 2023 dengan kode tiker BABY yang bergerak dalam bidang perdagangan eceran, pakaian, dan mainan anak. Kami ingin menghimbau untuk para hadirin sekalian untuk tidak merekam public expose ini tanpa persetujuan Perseroan. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, telah hadir bersama kami Bapak Niraj Jain selaku Direktur Utama Perseroan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ibu Lina Paulina selaku Direktur. Selamat pagi, Bapak Bapak dan Ibu. Bapak Jitin Singapura selaku Direktur. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Dan Ibu Nauli Masita Dewi selaku Sekretaris Perseroan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Selama acara berlangsung, kami mempersilakan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan, bisa langsung mengetiknya di dalam Q&A box. Selanjutnya, kepada Bapak Niraj Jain, saya persilakan untuk melakukan pemaparan. Buka toko pertama Mother Care tahun 2005 di Mal Taman Anggrek, Jakarta. Setelah ini dia dapat berbanyak merek-merek dari luar negeri. ELC tahun 2008, Ginger Snaps 2009, 2010 dia open toko di Makassar juga. Setelah ini dapat merek Justice, juga launch mothercare.co.id 2013. 2017 akan special untuk kita launch yang pertama private level brand nama Vilio. 2018 buka 100 store. 2019 kita juga launch merek pertama FMCG brand nama Momami. 2020 ada Skip Hop, dan 2021 waktu COVID sudah juga launch Chat to Shop program, dan 2023 ada paling special karena kita launch merek Children's Place Entertainer, merek sendiri nama Pure Rich, tapi yang paling penting juga kita got listed on Indonesian Stock Exchange IDX in September 2023. So, setelah listing 2023, sekarang kalau kita lihat Multitrend Indo ini ada omni-channel platform. What do we mean by omni-channel? Kita ada berbanyak places where we operate. Yang pertama kita ada retail brands, toko-toko retail. Kita ada 56 toko Mother Care. Ada 51 point of distribution for entertainer, ada toko sendiri, ada toko yang di dalam Mother Care, ada 19 Ginger Snaps, Vilio yang jual banyak merek seperti Nike, Adidas, Under Armour, Puma, On Running, ada 16 toko, dan merek yang pertama, merek yang buka tahun kemarin, kita punya 6 toko, it is the number 1 children's brand from US, nama Children's Place. These are all international brands or brand wherein we sell international products, tapi kita punya own brands juga, FMCG brands, nama Momami, which has already gained a lot of share from competition. It is one of the top brands for baby wipes. Dan ada brand nama Pure Rich, which is on baby snacks and baby foods, which we just launched last year. So that's on retail brands, own brands. Kita juga ada distribution brands that we distribute lebih dari 45,000 point of sales. Ada brands seperti Philips,
Philips event range, and we have recently got another brand which my colleague Jitin will share later. We have got Skippo, ada Nubi, ada Mama's Choice, and Berbanyak brand. All of these brands we sell in our own store, we sell in third party, dan kita jual online and digital juga. Kita punya ada Mother Care app, Mother Care website, ELC website. Kita juga jual di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, dan kita juga ada live streaming. So we are present in many channels. Now from here, where will we go? So our aspiration is to become Indonesia's leading omni-channel player. Focus kita ada baby and kids category, catering to the need of parent across various occasions and categories. And untuk ini paling penting ada people yang kita punya, culture kita punya yang budaya, dan strategi kita. Untuk culture kita akronim I grow. I standing for integrity and passion. We are very passionate about our business. Even though we are market leader in baby and kids category, we are still gracious and humble. We recognize the hard work that is done by everybody, and we follow the culture of our recognition and kindness. Kita optimist dan kita focus on excellence. Dan paling penting kita selalu satu keluarga. We are family and we follow family first. Untuk strategi kita ada 7 pilar. These 7 pillars, 7 pillars will help us deliver multi-year strategy. Yang pertama ada merchandise excellence. Nanti my colleague Lina would explain more about merchandising excellence. Ada distribution growth. Nanti Jitin would explain more about distribution growth. Ada loyalty and personalization. Kita focus on customer brand journeys, on customer life cycle, driving recruitment and purchase frequency, as well as on a lot on partnerships. We focus a lot on operational excellence, and our net promoter scores are one of the best in the industry, focusing on money mapping, walk-ins, driving walk-ins, local store level marketing activities, training, and incentive schemes to drive that. We have a program in place to drive omni-channel expansion through marketplace, fulfillment from store, driving higher app installations, live commerce, as well as having dedicated marketplace range untuk kita dan strategi untuk own brands. We also understand that cost is very important dan kita harus leverage OPEX. Untuk ini, we are ready to grow the business and kind of leverage our current organizational structure so that we can grow with less cost base. We are doing rental renegotiations, logistics setup, as well as zero-based budgeting. And last, we have capital allocation, and I'll walk you through more on capital allocation later. Over to you, Lina. Oke. Terima kasih Pak Niraj untuk waktu dan terima kasih Pak Niraj buat waktu dan kesempatan yang tadi diberikan. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan sedikit mengenai strategi-strategi keunggulan produk yang akan kita jalankan di tahun depan. Poin pertama strategi kita adalah kita akan fokus pada strategi key value driver, di mana kita akan menawarkan produk dengan kualitas tinggi dan dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, kita juga akan meningkatkan mix dari local sourcing, di mana pengadaan produk local sourcing ini juga sudah berjalan dari tahun kemarin dan akan terus meningkat setiap tahunnya, di mana tahun depan kita juga sudah mentargetkan sekitar 70% dari produksi baju fashion mother care akan diproduksi lokal di pabrik-pabrik di Indonesia. Di samping itu juga kita akan memprioritaskan cash margin dibandingkan dengan margin percentage dan meningkatkan full price sell-through atau harga jual penuh untuk memaksimalkan profitability. Strategi ini juga akan didukung dengan adanya beberapa kolaborasi spesial dengan berbagai macam eksklusif produk launch untuk brand-brand kita di tahun depan. Mungkin saya akan ceritakan sedikit sharing beberapa kolaborasi yang akan kita launching tahun depan. Pertama mungkin kita akan Mother Care akan berkolaborasi dengan Disney untuk pertama kalinya dengan mengeluarkan special collection dari fashion dan juga aksesorisnya.
Dan kemudian mereka juga akan bekerja sama dengan ilustrator dan KOL Indonesia untuk membuat koleksi dan desain khusus. Dan untuk tahun depan kita akan melakukan kolaborasi dengan ilustrator muda Indonesia, Marcella Lionik, yang rencananya akan kita luncurkan di pertengahan tahun depan. Next, kita juga akan meluncurkan mother care baby diapers, di mana pastinya produk kategori ini adalah produk yang sudah ditunggu-tunggu oleh para ibu di Indonesia. Produk dengan inovasi baru dan juga produk ini akan melengkapi koleksi mother care sebagai brand yang selalu menyediakan produk-produk untuk memenuhi kebutuhan para ibu di Indonesia. Dan dalam kategori stroller atau kereta dorong, mother care sebagai pemegang brand eksklusif untuk merek Bogabu dan Stoke yang sudah merupakan brand ternama. Kita juga akan meluncurkan produk baru yaitu Bogabu 2 dan Stoke Yoyo 3 yang tersedia eksklusif hanya di toko-toko mother care. Dan di samping itu juga di samping merek mother care yang sudah merilis new range tahun ini untuk kategori feeding, kita juga akan meluncurkan merek botol bayi Suavinek. Suavinek adalah botol bayi nomor 1 dari Spanyol yang akan diluncurkan di seluruh toko-toko mother care di Indonesia. Untuk merek dari entertainment, kita akan merilis lebih dari 40 item serangkaian produk baru yang menarik dan unik dan tentunya dengan inovasi-inovasi baru dari berbagai merek eksklusif yang ada di dalam toko entertainer. Dan berikutnya mungkin untuk brand Willio. Sebagai spesialis store untuk sepatu anak-anak, kita juga akan merilis produk-produk eksklusif dengan berbagai merek-merek sepatu terkenal. Salah satunya adalah brand Puma, yang akan berkolaborasi dengan Hot Wheels, salah satu brand mainan ternama, dan akan meluncurkan produk barunya eksklusif hanya di Gerai Willio. Begitu juga dengan brand Adidas yang berkolaborasi dengan Liverpool, yang akan merilis produk sepatu dan baju jersinya hanya di toko-toko Willio di Indonesia. Dan nextnya mungkin ada brand sepatu sport dari Swiss yang sedang berkembang pesat saat ini dan menjadi tren di kalangan pencinta sport, mempercayakan peluncuran brandnya untuk kategori kids eksklusif hanya di Gerai Willio di Indonesia. Mungkin itu adalah sebagian besar strategi yang akan kita terapkan tahun depan dan masih banyak lagi brand-brand lain yang akan kita bawa untuk memastikan bahwa kita menjadi brand-brand terdepan sebagai brand terdepan untuk bayi dan anak-anak di Indonesia. Selanjutnya mungkin saya akan serahkan kepada Pak Jitin untuk memaparkan strategi lainnya. Terima kasih Bu Lina. Untuk distribution vertical, kita lihat 4 strategi. Nomor 1, jangkauan distribusi. Nomor 2, ekspansi geografis. Nomor 3, mengoptimalkan merek distribusi, fokus pada power brand. Tahun ini kita hapus beberapa produk yang kurang efektif dan fokus tim untuk brand dan produk dan channel lebih profitable. Dan kita juga identifikasi peluang untuk permainan merek yang baru dimiliki. Untuk merek distribusi yang baru, kita sudah launch Biolane dan Brush Baby di Indonesia kuartal ini. Kita juga launch Momami Kids Shampoo, Face Wash dan Body Wash range. Dan kita juga secure Philips Men's Grooming di Indonesia. Terima kasih JT. Untuk strategi capital allocation kita akan buka toko-toko secara selektif. Toko-toko secara selektif di lokasi yang berpotensi tinggi dengan single dan multi brand. Apa ini multi brand? Kita sekarang sudah dapat beberapa lokasi yang kita buka toko. Di luar ada merek mother care, ada merek entertainer, merek Willio, tapi di dalam, di belakang ada connection. So kita bisa operasi di toko dengan less operational expenses. Yang dua, kita actively looking for opportunities for inorganic growth. Fokus yang kita untuk baby and kids segment. And we have support dari key stakeholders and partners kita untuk ini. We are actively looking for it. Yang tiga, kita continue to review our current business portfolio.
You would have seen that we exited Justice business, which was not doing great for us. Or Kalau Toko is not profitable, and we don't see that there is a large scope for us to make it profitable. We take a tough call for stores and brands, and we focus on profitable, exciting, interesting brand which serves a purpose in our customers' life. Now, this is very interesting for us. Kita mau share dengan semua, and kita tahu ini berbanyak orang yang contact us untuk transaksi ini. Mothercare, which is our largest principal, dia sudah dapat facility, additional financing facility 24 juta pounds, and dia sudah explain dia mau ekspansi di Asia. Now, Mothercare is our key principal, and we know that kemarin ada dikit financial challenge untuk dia. Tapi sekarang with this transaction that they have got into a joint venture sama Reliance brand, Mothercare, for them to cover their IP assets in India, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, and Bangladesh. This also means that focus dari Mothercare will increase significantly for in the Indonesian market. They have been able to refinance. Dia sudah refinance deal loan facility dia dari Gordon Brothers 19,5 juta sudah replace sama 8 juta. Dan one other point which is not mentioned here is kemarin interest rate dia ada sekitar 13%, baru facility ada 4,5%. So kira-kira 9% decline in interest rate for them, which would mean that Mothercare as a principal becomes much stronger. They would be able to focus on the business, and that will also help us significantly in Indonesian market. Maybe I'll pass on to Bu Noli for this one. Terima kasih Pak Niraj. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan terkait environment, social, dan governance. Terkait lingkungan, kami Perseroan berkomitmen untuk mempromosikan ekonomi lokal dan produk yang lebih ramah lingkungan. Di seluruh toko kami juga sudah sekarang kami sudah menggunakan lampu LED untuk upaya penghematan energi. Kami juga melakukan peninjauan kembali bahan pengepakan untuk pemesanan e-commerce agar menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan. Kami juga sudah tidak menggunakan air dalam kemasan plastik di support center kami. Terkait sosial, kami juga melakukan secara rutin penyumbangan produk kepada anak-anak kurang mampu dan donor darah di support center. Selain itu, kami juga memberikan beasiswa kepada karyawan untuk pendidikan lebih lanjut. Terkait dengan tata kelola, kami melakukan pembentukan komite investasi untuk pengambilan keputusan terkait investasi yang akan dilakukan Perseroan. Kami juga melaksanakan matrik otorisasi dan pendelegasian wewenang. Hal ini kami terapkan untuk memperkuat pengawasan dan kontrol pada Perseroan. Selanjutnya, meninjau ulang kebijakan internal terkait perjalanan, cuti, dan kebijakan lainnya untuk optimalisasi sehingga kebijakan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, kami serahkan kembali ke Pak Niraj. Silakan Pak Niraj. Terima kasih, Noli. Kita tahu artificial intelligence-nya lebih penting untuk current business environment, and kita ada 5 focus area untuk AI. Kita ada fokus untuk inventory management dan demand forecasting, karena inventory is the biggest asset that is there on our balance sheet. Kita juga work on data terintegrasi lintas saluran, like all channels integration of data. We are also looking at management of clearance and markdown management so that we are able to get highest value from our inventory. We are also looking at AI-driven content creation and automation. Dan juga untuk transfer stock dari toko satu, like between the stores, we are also looking at a auto transfer AI-based. Moving on, just to share YTD September 2024 comparable performance. Again, as it is highlighted here, this is comparable performance, so slightly different from reported AFS. Kita continue to berinvestasi di toko baru. Kita sudah buka 12 toko baru tahun ini.
Kita juga exit Justice brand. Kemarin kita ada 13 toko Justice, so kita sudah tutup semua. And that's one of the reason why you see in the financials we have a hit on account of that. Dan juga kita tutup 9 toko yang kurang baik, which were not performing well for us. In spite of closing Justice business and closing 9 stores with opening 12 stores, penjualan bersih kita ada 808 billion, 8,2% naik dari tahun kemarin. Gross margin kita is at 343.7 billion, 42.7 billion. Again, we liquidated a lot of inventory, including Justice inventory. EBITDA kita ada 56,5 billion, 7% margin. Net loss kita did at 18.8 billion. Want to share with you all, our inventory is now at 381 billion and all our Justice inventory sudah liquidate. So just just representing the numbers in the table form. So just for you to see, left-hand side is comparable performance. Kita juga tulis one-off items and reported AFS just for you to reconcile the numbers. So overall, net sales kita naik 8,2%. Gross marginnya at 344, so it is 3.6% below, mainly driven by liquidation of aged stock. Kita sudah bisa manage our stock much better, manage our OPEX much better. Our OPEX has turun 3,5% dan EBITDA kira-kira 2,4% naik dari tahun kemarin. Net loss kita 19 miliar, so around 12% better than last year. Net loss margin tahun ini ada minus 2.3% comparable versus last year was minus 2.9%. On a full year basis untuk full tahun proyeksi kita ada kira-kira 8% year on year top line growth for full year 2024. So in closing, all of you are aware our stock exchange. All of you are aware that our stock exchange code is baby. And in closing, what I can say is that the baby is ready to grow. Why? Bagaimana, kenapa saya feel that? It is because we have got trusted international brands, Mothercare, Entertainer, Children's Place, Vilio, Ginger Snaps. We also have got our own brands which are performing very, very good, which is Momami, Pure Rates. We have got M&A opportunities. We are actively looking for it. Nothing is firm, but as soon as something gets firm, we'll share with you. We have got a very rich loyalty program, and we have got more than 2 million loyal members who come and shop with us. And more than 80% of our transactions happen with loyalty details, which means that we can target those customers to come back and shop with us again. We are socially responsible. Bu Noli tadi bilang untuk ESG program kita, she shared. We are employer of choice, so untuk best place to work, we have got the recognition for best place to work for 2 times. We have as a country, we have got a demographic advantage. Indonesia gets around 4 million babies which are born every year, which is us adding 1 Singapore to the Indonesian economy every year. We have well-funded partners, whether it be Mothercare, whether it be any other partners that we work with. We have a big capacity to do local sourcing. What we have transformed in the last few years is our capacity from 0% local sourcing. Now we are able to go up to more than 70% local sourcing, which also helps us manage our funds and everything better. We are transparent, and that all makes us the omnichannel platform in Indonesia to look for. Thank you everyone for listening to us. We are now open to question and answers. Baik. Terima kasih kepada tim manajemen atas sarannya. Kami akan melanjutkan pada sesi tanya jawab.
kami melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan akan kami coba bacakan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana manajemen berencana untuk meningkatkan margin? How management plan to improve margin? Kepada Bapak Niraj, saya persilakan. Okay, that's an interesting question. So margin ada yang satu KPI which is our key focus. Kalau you check the margin tahun ini, one of the reason or two big reasons why it has declined is one, liquidation of aged stock. Dan dua, kita juga masukin a lot of distribution business. And generally distribution is a lower margin but also lower expenses. Having said that, untuk depan, kita akan focus on comparable margin like apple to apple, same brand margin, how do we increase? We are taking, kita akan working on multiple ways to increase it. Yang satu ada local sourcing. As the mix of local sourcing is increasing, we are able to manage our margins better. That is there. Then we are also looking at as to how do we optimize sale through of our current products. At the same time, we are negotiating with our principals on how to get better margin from there or how do we trade in better. Pertanyaan akan kami lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua. Komposisi pendapatan dari penjualan offline dan online. Composition of revenue from offline and online sales. Kepada Bapak Jipin, kami silakan. Terima kasih. BDB adalah omni-channel player dan kita main di online dan offline. Di online kita ada brand.com website, aplikasi Mothercare yang available on Android and OS. Dan kita juga main di marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Kita ada lebih dari 20 official store. Dan juga di offline, we have a program Chat to Shop that is done through WhatsApp. And this social commerce has grown nicely for us. Dan juga kita ada retail stores, distribution points, etc. Tapi online sales is growing very strongly, strong double digits for us this year and into the future. Terima kasih Bapak Jipin atas tanggapan. Lanjutkan ya. Perusahaan sedang mempertimbangkan merger dan akuisisi. Is the company looking at possible merger and acquisition opportunity? Kepada Bapak Niraj, saya persilakan. Yeah, that's yes. We are currently, when we are looking at the business, we are looking at both organic and inorganic growth. Kita cari both organic dan inorganic growth. In terms of organic growth, we are looking at opening new stores. We are also looking at getting new brands. Again, that could be through a new brand that's into the market or through an existing brand which is in the market and we acquire that. So yes, we are looking at new brands. That could be a brand which is within the Indonesian market, or it could also be something which is closer to Indonesia, but we would not be looking at something which is far off. So something which is more closer, which we can operate, and our key focus area would be that it has to be in the same area that we operate so that we can leverage our current loyalty database, we can leverage our current setup. So it will be in baby and kids space that we would look at. We have not identified a particular target as of now. We do get a lot of options which we evaluate as and when, if anything is finalized, we will be very transparent and we'll be more than willing to share it in public. We'll definitely make it public if anything is firm and is ready to execute. We have got supports from various financial institutions. We have got support from our stakeholders. So the ecosystem is there to support us, but we need to ensure that we find the right way to grow the business organically and inorganically. Terima kasih Bapak. Kami akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Apakah manajemen yakin dalam mendanai transaksi merger dan akuisisi? Is the management confident in funding merger and acquisition transactions? Kepada Bapak Niraj, saya persilahkan kembali. Yes, as I mentioned in the earlier question, if there is an opportunity, we have got support from financial institutions, stakeholders, and everybody
that that they are that there is opportunity for us, we would be able to manage it. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, kami bacakan kembali bagaimana pandangan manajemen tentang kemitraan joint venture antara Mothercare dan Alliance yang akan menguntungkan baby. How does management feel about the JV of Mothercare and Reliance that will benefit baby? Kepada Bapak Niraj, kami persilakan. Okay, that's an interesting question. So if you look at it, we are as strong as our partners are. And with Mothercare, Kanmo, who at a point of time was struggling a little with financial challenges, has now got access to funds, and now they have got access to one of the largest private sector player in India, who are growing significantly in retail. So the partnership between Mothercare and Reliance is actually, we see it as a very big opportunity for us, because when we look at market demography and dynamics, India and Indonesia are very similar. Huge population, growing population, young population, a lot of babies are born. So we feel that one, our partner is more funded, so better funded, so we'll have less challenge. They can spend on innovation and growing the business. Two, they have also got a partner who is equally strong, focused on baby and kids category. And anything that they do in the market, we will be able to bring it into Indonesia and replicate it. Three, in the future, not immediately, there could be also opportunity that we get into a similar structure as what has happened between Reliance and them. So again, there are various ways that we can get benefits from this transaction. Bacakan tren selanjutnya. Apakah baby secara aktif mencari merek baru? Is baby actively looking for new brands? Kepada Ibu Lina, kami persilakan. Terima kasih buat pertanyaannya. So, tadi sebagaimana mungkin sudah disampaikan oleh Pak Jitin juga dan Pak Niraj juga, bahwa memang kalau bisa dilihat apa yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita memang ada brand-brand baru yang actually excited, actually kita do collaboration, atau mungkin ada brand-brand baru juga yang memang akan masuk ke dalam portfolio kita. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, mungkin ya kita selalu mencari brand-brand yang memang bagus untuk portfolio kita, dan mungkin salah satunya juga ada Philip Aven yang baru kita akuisisi, dan brand itu juga, dan kita terus mencari brand-brand lain yang memang bagus untuk portfolio kita. Ya. Terima kasih Ibu Lina atas tanggapannya. Selanjutnya akan kami bacakan kembali. MTI menyatakan siap tumbuh secara organik dan anorganik. Apakah bisa dijelaskan tentang strategi inorganic growth? Apakah ini berarti baby terbuka mencari target akuisisi? Jika iya, ini mungkin beberapa sudah tadi terjawab ya Bapak Ibu. Ya, sudah answer. Apakah mungkin ini Bapak, apakah targetnya di Indonesia atau luar negeri? Apakah MTI ingin membeli saham mayoritas? Apakah saat ini sudah ada target untuk diakuisisi? So maybe the question Already answered. And maybe the other one, are the targets located in Indonesia or abroad? Already answered. Okay. Coba kan. Ya. Baik. Sampai sini selesai sudah acara tanya jawab kita. Hadirin yang kami hormati, sudah paparan publik dari PT Multitrend Indo TBK. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan sampai jumpa pada acara Public Expose berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semua.